वाला है और लाखों करोड़ों सलाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। तारीख़ इस्लाम का सान अज़ीम मार्का हक़ व बातिल वाक़यात करबला अलमदार हक़ जिगर गोशे अली व बतूल लवास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदारे नौजवाना ने जन्नत हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मान अफरोज़ ज़िंदगी और शहादत पर मुश्तमिल फ़िक्र अंगेज़ वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम तारीख़ करबला लेकर मैं आपका मेज़बान सलीम गिलानी FM 100 के कराची स्टेशन से हाजिर खिदमत हूँ। अस्सलामु अलैकुम और अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। लाहौर की समातें भी हमारे साथ हैं, उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। सामने गिरामी, तारीख़ करबला के जो आप गुज़िश्ता 15 सालों से मेरे साथ सुन रहे हैं, इस सिलसिले का आज 15वां प्रोग्राम और इस साल का आज चौथा यानी कि 4 मुहर्रम उल हराम में हम आपसे बात कर रहे हैं और वाक़यात करबला का खुलासा 2 मुहर्रम उल हराम सन 61 हिजरी। मैंने कल के प्रोग्राम में आप लोगों को बताया कि काफ़िला इमाम अली मकाम अपने असहाब के साथ जब करबला के मैदान पे पहुंचा तो हुर बिन रिहाई ने उन्हें वहां पर रोक लिया और फिर उमर बिन साद 4000 का लश्कर जरार लेकर वहाँ पर पहुँचा और जिस तरह कल मैंने तफसील बताई कि उसे मुल्क ईरान की फ़तह के लिए 4000 का लश्कर जरार देकर रवाना किया गया था और दरमियान में या रास्ते में उसे वापस बुला लिया गया और उसे कहा गया कि पहले हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस मुहिम को सर करो। अगर तुम ममलिकत के दावेदार हो, तलबगार हो, अगर तुमने ये मुहिम बेहतर अंदाज में सर कर ली, तुम्हें मुल्क ईरान की हुकूमत का परवाना दे दिया जाएगा। और फिर हज़रत इमाम हुसैन से उसने मुलाकात की और मुलाकात का अहवाल भी मैंने कल आपकी खिदमत में पेश किया। दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान इंतहाई मुदब्बराना और मुदल्लिल गुफ्तगू हुई और सुलह के ऊपर गुफ्तगू हुई। इमाम अली मकाम ने 3 बातें इब्न साद के सामने पेश की और वो तीनों बातें कमोबेश वही थी जो हज़रत इमाम हसन ने अमीर माविया को सल्तनत या खिलाफत सौंपते वक्त की थी। और इन तीनों बातों को एक ख़त के ज़रिए जब इब्न ज़ियाद के पास पहुंचाया गया और इब्न ज़ियाद ने इस पैगाम को पढ़कर सुलह की इस पेशकश को कबूल करना चाहा तो शिमर ने वहाँ पर फितना खड़ा कर दिया और बनी हुई बात बिगड़ गई। ये हैं वो वाक़यात जो 2 मुहर्रम उल हराम तक का खुलासा है और इस तरह से 7 मुहर्रम उल हराम तक जो छोटे छोटे वाक़यात होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। आज जो मेरा मौजू है या जिसके हवाले से मैं गुफ्तगू करूँगा, कल बड़ा अहम गुफ्तगू मेरी रही और मैंने यजीद के किरदार और उसके मौलिक जो करतूत थे उसके हवाले से गुफ्तगू की। बैत के मसले से शहादत तक का बयान मीर अनीस के हवाले से वो भी मैं आज आपकी खिदमत पेश करूँगा। आज के जो मेरे मौज़ूआत हैं वो रज़ाए इलाही और साबरीन की फ़जीलत अज़रूए कुरान। आप जानते हैं कि मैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को इस तारीख़ करबला में क्यों शामिल किया करता हूँ और उसकी वजह ये होती है कि फ़लसफ़ा शहादत को हम बेहतर तरीके से समझ सकें। इमाम अली मकाम बरहक थे, उसको हम जो तारीख़ी रिवायात हैं उसके ज़रिए आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करते हैं। बेशुमार सवालात जो तालिब इल्म हैं करबला के वो मुझसे अक्सर गाहे बगाहे किया करते हैं, फ़ेसबुक के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए और यहाँ पर अपने पैगामात के ज़रिए भी, और उनके जवाबात देने के लिए मैं इस तरह के मौज़ूआत शामिल प्रोग्राम किया करता हूँ ताकि फ़लसफ़ा शहादत इमाम अली मकाम को हम समझ सकें। दुनिया जानती थी, इमाम अली मकाम ख़ुद जानते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस हद तक अल्लाह तबारक व तआला ने मुनासिब समझा, जो कुछ गैब का इल्म अपनी ख़ास मसलहत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल आलमीन ने अता किया, तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे के लिए कोई ऐसी बात, आज देखें मैं आपको एक बात बताऊं, मैं और आप बड़े गुनाहगार लोग हैं। हम अमूमन अपने से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा पढ़े लिखे या समझदार लोगों की महफ़िलों में जाते हैं और बिलखुसूस बाज़ औक़ात ऐसे लोगों की महफ़िल में भी जाने का इत्तफ़ाक़ होता है कि जो उलूम गैब पर दस्तरस का दावा करते हैं और हकीकत तो ये है कि आलम गैब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ परवरदिगार की ज़ात है। तो वो हिफ्ज़ बात तक़द्दुम के तौर पे हम उनसे पूछते हैं कि जनाब फ़लाँ काम मैं करूँ तो क्या होगा, अच्छा फ़लाँ काम मैं किस दिन करूँ। बाज़ औक़ात ऐसी भी चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि यार फ़लाँ जगह नहीं जाना, वहाँ तुम्हारे लिए परेशानी हो सकती है, या इतने अरसे तक तुम्हारी ज़िंदगी में परेशानी का अरसा रहेगा
اور اس کے بعد کچھ بہتر. یہ مطلب کچھ تھوڑا سا اس میں ضعیف الاعتقادی کی بھی باتیں ہیں, کچھ ہمارے علم کی کمی کی بھی باتیں ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جن کے اپنے حال پر شک کی گنجائش بنتی ہے کہ اگر تم اتنے ہی غیب دان ہو تو تم اپنی حالت کیوں نہیں بہتر کرتے. لیکن بحیثیت مسلمان اس بات پر ہمارا پورا ایمان ہے کہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو رتبہ عنایت کیا اور اس کا جس منصب پہ فائز کیا, اس کی وجہ یہ تھی کہ رب العالمین نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کام لینا تھا. اور یہ بات میں بارہا اپنے پروگراموں میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں, بالخصوص جب میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آپ سے بات کرتا ہوں کہ کہاں ہزاروں سال کا ایک طویل سفر ہے کہ جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام پر مشتمل ہے. مقصد تو یہی تھا نا, تکمیل دین. اور کسی کو 900 سال دیے گئے, کسی کو 1000 سال دیے گئے, کسی کو 3000 سال دیے گئے. اور جب انہوں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو 40, 50, 80, 85 ہم نوا ہم خیال لو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے, اس کے بعد 23 سال یعنی کہ 63 سال مکمل آپ کی زندگی ہے, اور اس میں سے 23 سال میں آپ کو وہ کام اللہ رب العزت نے سپرد کیا تھا کہ جو 1,24,000 انبیاء اکرام سے مکمل نہیں ہو سکا اس مختصر سطح میں. تو میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کو مکمل کرا دینا اتنے مختصر سے عرصے میں بذات خود ایک عظیم و شان معجزہ ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا تیار کیا گیا ہوگا, کس انداز میں آپ کی تربیت کی گئی ہوگی, کس چیزوں سے آپ کو وہ تحفتاً اور دی گئی ہوں گی, کون سی ایسی چیزیں کہ آپ کو اپنے اس کام میں ان چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی تھی. تو اس میں سے یقیناً یہ غیب کا علم بھی تھا جو رب العالمین نے چاہا کہ میرے اس محبوب کو میں دوں, کہ جسے میں افضل الانبیاء بنا رہا ہوں, جسے میں سردار الانبیاء بنا رہا ہوں, جسے میں رحمت للعالمین بنا رہا ہوں. تو کیا آپ اپنے نواسے کو نہیں روک سکتے تھے؟ پھر اس نواسے کا کتنا علم ہوگا کہ جو مکمل جس کی تربیت سیدہ فاطمہ الزہرا نے قرآن و سنت کے مطابق اور اپنے والد کے کردار کے مطابق کی تھی. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس حد تک بھی جس عرصے میں وہ ان کی تربیت کا حصہ رہیں, تو پوری زندگی آپ نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیکر کے طور پہ گزاری. تو کیا آپ کا علم نہیں تھا؟ اور پھر بے شمار ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قافلے کے ساتھ میدان طف کے درمیان میں سے گزرنا اور پھر قافلے کو ٹھہرانا اور پوچھنا کہ مجھے اس جگہ کا نام تو بتاؤ. لوگوں نے عرض کیا حضرت اس جگہ کا نام طف ہے, عرض طف. آپ نے کہا اچھا ٹھہرو, میں یہاں پر امام کے خیمے لگے ہوئے دیکھ رہا ہوں, یہاں پر میں امام کی لاش دیکھ رہا ہوں, یہ سارا نقش. تو یہ تمام چیزیں موجود تھیں. پھر کیا وجہ تھی کہ امام علی مقام مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ اور مکہ معظمہ سے کربلا کی طرف سفر کر رہے ہیں؟ کچھ تو تھا. وہ تھا کہ شوق کھینچے لیا جاتا ہے, میں کیا جاتا ہوں. رب العالمین کو مقصود تھا, رب العالمین کو منظور تھا, رب العالمین کی منشا تھی کہ میرے محبوب کا یہ نواسا فضیلت کے جس مرتبے پر فائز میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں, اس کے لیے اس کو اس میدان سے اس امتحان سے گزرنا ہوگا. اور امام علی مقام نے انتہائی صبر و رضا کے ساتھ اس مقام سے گزر کر اپنے آپ کو ثابت کیا کہ وہ اللہ کے مقرب ترین بندوں میں شامل ہو گئے. تو یہ رضا الہی, اس پر آج ہم بات کریں گے. اسی طرح بہت سارے جو مختلف موضوعات میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی کرتا ہوں, جس میں کرب بلا اللہ کی سنت برائے انبیاء علیہ السلام. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو شہادت امام علی مقام کو سمجھنے میں ہمیں پوری مدد کرتی ہیں. تو اس لیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس پروگرام کو تواتر کے ساتھ سنا کریں. آج میرے اسٹوڈیو میں کچھ مہمان بھی موجود ہیں, اور وہ کہتے ہیں نا ایک شعر ہے کہ جن سے ملتے ہی زندگی سے پیار ہو جائے, تم نے دیکھے نہیں ہیں ایسے بھی ہیں کچھ لوگ. تو ایسے ہی دوستوں میں آج سمیع اللہ خان صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں, بہت خوبصورت خیالات رکھتے ہیں, اور ان
से भी हम गुफ्तगू करेंगे, और जो आज का मेरा मौजू है रज़ाए इलाही और साबरीन की फजीलत अज़रुल कुरान, इसी पे मैं चाहूँगा कि समीउल्लाह खान साहब से भी हम गुफ्तगू करें। एक कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे और वापस आके हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे इंशाल्लाह। आज भी मेरा आपका साथ रात के 10 बजे तक होगा। नदीम अंसारी साहब आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ बहुत खूबसूरत और बहुत तवील मेरा सफ़र है नदीम अंसारी के साथ, बिलखुसूस तारीख़ करबला में, और कुछ मीर अनीस के हवाले से बहुत खूबसूरत काम जो है नदीम अंसारी ने बतौर ख़ास हमारे सामीन के लिए भी किया है मेरी आवाज़ में, वो भी मैं गाए बगाए आप लोगों को सुनाता रहता हूँ। आज जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बैत के मसले से शहादत तक का जो मामला है मीर अनीस के अंदाज में, वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। उसके बाद मैं अपने मौजूद मेहमान जनाब समीउल्लाह खान साहब से चाहूँगा कि वो रज़ाए इलाही पर गुफ्तगू करें। तो एक कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप सुन रहे हैं तारीख़ करबला FM 100 के कराची स्टेशन